Salamat mga kaigsunan nga mapadayon na usab nato ang atong leksyon may tungod sa pagkasubo. Di man gyud lalim no kung ang usa ka tawo naa sa pagkasubo kung nagaluto kana bang nagaluksa or grieving apan kinahanglan andaman nato kini. Sa ako nang gisulti sa unang bahin sa atong mensahe, mahimong wa ka nagasubo nining panahona apan tingalig may mga kaila ka, mga hinigugmas kinabuhi who are at this time grieving, and maybe a friend or an acquaintance. And the most is we should prepare because we are not exempted from griefs in life. Karon magabasa ko sa Psalm chapter 27 verse 5. For in the time of trouble, he shall hide me in his pavilion. In the secret of his tabernacle, he shall hide me. He shall set me up upon a rock. Salamat sa Ginoo sa iyang pasalig. Matahong yung kaini nga hinumduman nato mga kaigsunan nga ang Dios nag-ingon iyata nga pagataguan. Meaning, He will keep us safe. Kaning ingon nga hide me, protected from danger, protected from grief. Mao ni ang pasabot, muabot man ni nga mga sitwasyon nga magkasubo o gadunay kasub-anan sa kinabuhi apan ang Dios mao ang atong magdadasig pinaagi sa Dios balaang espiritu. Ay mo kalimot sa atong nakatuunan sa milabay nga Miyerkules nga adunay mga stages sa kasub-anan nga moabot sa ato. May panahon nga sa di pa madawat sa usa ka tawo nahitabo sa iyang kinabuhi ang kasub-anan, ang wa niya pagkasayod kung unsay angay himuon, ang pagbati nga murag pasagdan na lang siya, naa ka ng tanan. But in all these things, don't forget God is listening. Niini ikaduha nga bahin karon ang atong papil dinhi ang pag-ila o ang pag-apply sa atong kinabuhi sa matuod nga pagpanudlo nga ang Dios bisan sa tumang kasub-anan naa uban kanato. Kining pavilion nga gina-mention diri sa balaang kasulatan, maghisgot kini og refuge, maghisgot kini og pinuy-anan nga naa ang pagdasig, pinuy-anan nga naa ang probisyon, kanapang paghatag sa Ginoo sa atong mga kinahanglanon. Og usa kini ka lugar nga magdala og kalinaw sa panghunahuna, tranquility and serenity. Mao man ay kinahanglan sa usa ka tawo nga naa sa kasub-anan. Dunay kalinaw sa palibot o niya dili ni ingon nga kasamok nga mudugang sa nasamok niya nga panghunahuna. Number 1, God is listening, balikon ko. Unya ang ikaduha, meditate. Atong pamalandungan ang iyaha nga mga promesa nga siya nag-ingon iyatang panalipdan. Ang dugang natong katuyuan sa pagtuon may tungod niining grief kon kasub-anan tungod kay gusto sad nato nga mahimong panalangin sa uban nga nagsubo kanang problema unya tungod sa iyang kahimuang kasalanan nasuod sa dakong problema unsaon nato pag comfort sa tao nga nawad-an og minahal sa kinabuhi from the loss of loved one unsaon nato pag-comfort. Abi ninyo mga kaijunan, dili ba na igo na madungog nato nga condolence. Ang husto gyud niya na among ginapaabot kanimo ang among pahasubo. We would like you to know and we would like to convey to you our condolence. Inaanad malanggod ta nga one word lang no, condolence. O lisod sab nga kung di Kristohanon mo ingon tag congratulations. Kay bisan tinuod nga ang kamatayon sa Kristohanon promotion, pero kung ang atong greetings baya po diretso nga congratulations, makuratan sa hinuon ang usa ka tao. Muna bantayan nato, Kristohanon ang mipanaw og namatay, Kristohanon usab atong masultian, pwedeng masabtang kana. So, at this time, in order to understand ang sitwasyon sa usa ka taong nagsubo o nagluto, atong i-imagine ang usa dinhi ka biyuda, batan-on nga biyuda. Kung ang usa ka batan-on nga asawa mawad-an og bana, ang ma-imagine nimo
nga ang kada adlaw bisan naa na siya nang ginatawag nga settled stage. Mao ni itong mga inadlaw nga iyang duawon ang lubnganan sa iyahang bana. Unya iya nga istoryahon. It's one way of ventilating what we felt and the grief that we have. Pero doctrinally, hinumduman nato nga ang mipanaw nato nga hinigugma sa kinabuhi, naa na sa himaya sa Ginoo o kanang atong ginaistorya diya sa iyang puntod, diya sa iyang grave. Dili na baya kana usab makadungog. While I am not saying bawal kana tungod kay akong masabtan nga kini usa ka pumaagi nga mahuwasan ang usa ka tawo sa iyahang ginabati apan atong sabton nga doctrinally dili man makadungog kadtong maong lawas sa rapture diin unahon pag banhaw ang mga nangamatay Kristohanon mutagbo sa ilang kalag ug espiritu and they will have that glorified body. So now atong ipicture usa ka nagsubo nga asawa miduaw didto sa lubnganan sa iyahang pana o niya nagaproblema siya kung saan niya pagbuhi ang pipila niya ka mga anak gagmay pang mga bata. That is the picture of a grieving woman. Not only is she sobbing, crying, but talking also to his loved one. Seemingly, the loved one is listening. Inga na ang sitwasyon. Niining panahon na, kinahanglan nato ang pagsabot. Kinahanglan nato ang pagpaabot sa simpatiya. O aron nga kita makatabang sa uban nga nagsubo, tun-an nato kining ginatawag nga meditation. First, God is listening. Ibukbo nato ang atong mga kasakit o kasakit nga ginabati, ang kamingaw. Ihatag sa Ginoo, isulti. Apan labaw sa tanan kung ikaw makadungog ug usa ka tawo nga ingon sitwasyon nga nagsubo, remember the promises of God. Nga bisan sa kamatayon dili na katapusan sa kinabuhi o katapusan sa kalibutan sa mga nabilin. Kinahanglan nga kita mo duol sa Ginoo pagpangayo sa iyang tabang o kadaugan. Psalm 95 verses 8 to 11 nagaingon, harden not your heart as in the provocation and as in the day of temptation in the wilderness, when your fathers tempted me, proved me, and saw my work. 40 years long was I grieved with this generation, and said, it is a people that do err in their heart, and they have not known my ways, and to whom I swear in my wrath that they should not enter into my rest. Sabton nato ni mga kaigsunan, ang Ginoo espiritu man, apan aduna siya pagbati gihapon, nga samtang ginadaig nato, mahimuot siya ang Ginoo. He is glorified. He is pleased. Apan sa panahon usab nga mga sinupakon ang usa ka tawo, labi na ang mga Kristohanon, mga magtutuo, o niya masinupakon o nagasupak sa iyang kabubuton, masubo usab ang atong Dios. Muna nga ingon siya mahitungod sa mga Israelinon, mga complainers, mga tao, mga murmurers. Ingon siya 40 katuig nga ako nasubo sa mga ginapakita ang kinaiya sa akong mga katawan. Maingon man sad sa atong panahon karon, kung gitawag ikaw ang Kristohanon unya pabaya o negligent sa imong mga kabilinggan, masubo sad ang balaang espiritu, masubo sad ang Dios nga Amahan. Ug tungod niining tanan, ang Dios sa iyahang sovereign will, doon na sad siya mga plano para nato nga maanindot ug matahom, apan iya kining pagpugngan ug dili kini niya ipaabot ug ihatag kanato kung kita masinupakon sa iyang kabubuton. Busa niining panahon nga bisan ang kasub-anan naa sa atong kinabuhi, ayaw paghimo ang mga butang nga makapasubo sa atong Ginoo, kay mahimo kitang pugngan sa mga panalangin nga angay nato. Ug dinhi gipadayag ni Haring David, pinaagis mga salmo ang gisulti sa iya sa Dios balaang espiritu,
nga ang kasub-anan sa atong Dios sa panahon nga dili ta magtuman sa iyang kabubuton, gibati niya, ipaabot niya sa ato aron kita makaamgo nga mas maayo nga maghimo kita og mamayo. Pinaagi niya na ang panalangin mo'y mo abot og dili ang sumbalik kung konsekwens sa atong mga kasalanan. Hinumduman nato mga kaigsunan nga ang Dios nagalingkod gihapon sa iyang trono ug siya ang may kontrol sa panahon nga iyang anak magmatinumanon, ang mga panalangin padayon niya ng igbobo. Apan sa panahon nga ang iyang mga anak magmasinupakon, Dios usab siya sa hustisya nga iyang himuon unsay angay mapabalik, mapahinumduman, makaamgo ang iyang mga anak nga maghimo o gusto. Busa, mas maayo gihapon nga bisan sa panahon sa kasub-anan, let us be aware that God is with us. Let us be aware that God is willing to help us, and even if this a trial for us, unta makapasa kita ni ining maong mapagsulay sa atong kinabuhi. May usa ka manunulat nagingon, do not drown yourself in despair. Move forward with courage and joy. Sa panahon sa kasub-anan, unsa man ang nawa nimo sa lapi, oportunidad, dinigugmas kinabuhi, ayaw pagpahalumos sa kasub-anan. Move forward. Pinagi sa kaisog ug adunay kalipay, kay naa pa man ang Dios. Unya, ang nawa nga butang pwede pa ma-recover. Kung pananglitan may panaw ang hinigugmas kinabuhi, magkita ramang gihapon kita mga kaigsunan. So, move forward. Don't be afraid to share your feelings to those who care. Ang imong kasubo, ang imong kamingaw, ang imong mga pag-antos, ayaw og kataha nga isultis mga tao nga adunay concern, mga tao nga nabalakasab. Hibaw mo ampo alang nimo. Kana makatabang sa imuha. Kay usahay kita nga nagaatubang og mga suliran og mga kasub-anan, dili na ta makakita sa unahan. Ang atong ginatan-aw na lang ang presente nga sitwasyon. Mao na kung illustrate nato, nagaduko ta kung dunay mga problema. Apan ayaw og duko sa mga problema. Hangad kay sa Ginoo sa atong paghangad o pagsangpit niya naa ang tabang. Busa ayaw paghikalimot because His compassion fail not. Naa ba ikaw sa kasubanan? Allow the teachings of the Scripture to work in your life o angkon nimo ang kadaugan. Ang Dios magapanalangin kanimo o kanako mga kaigsunan. Shalom, and to God be the glory.